दर्शक बंधु प्रत्येक मनीषक मनरे गोटे प्रश्न आसी थाए जे आमे पूर्व जन्म रे केउ कर्म करथिले जहा पाई कि एही जन्म रे आमको मनीष जन्म मिलिछि एवं आमे एही जन्म रे केउ कर्म करिबा द्वारा आमर परवर्ती जन्म रे आमे मोक्ष पाई परिबा किंबा पुणी थरे एही मनीष शरीर धारण करि परिबा अलगा कोनोसी जोनि रे जेमिति आमे जन्म न नबा एमिति केउ कर्म करिबा द्वारा आमे माने एही मनीष जन्म एही दुर्लभ जन्म आमे माने पाइचे। एबे दर्शक बंधु कौन आपण मानक मनरे एही प्रश्न केबे आसीछि कि नाही जदि बा आसी नाही ता परे भी आपण माने एही भिडियोटी निहाती देखंतु। गरुड़ पुराण रो उद्धृत होईछि एही विषयटी अति सुंदर भावरे भगवान कृष्ण गरुड़ को एहा उपरे अति सुंदर भावरे वर्णना करिसंती जे मनीषटी बा कौनसी एक जन्म रे जदि आपण एमिति केउ कर्म करिथिबे जा द्वारा कि आपण को आजिर जन्म रे बा एही दुनिया रे आपण माने आज जन्म नै परिचंती एक दुर्लभ जन्म आपण माने पाइचंती। ता आगुरु मोर प्रिय दर्शक बंधु को मु अनुरोध करिबी जे जदि आपण माने एही चैनल रे नुआ आसुचंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी वीडियो को गोटे लाइक टे करि दियंतु। एही भलिया मनछुआ वीडियो आगको आपण माने निहाती पाई परिबे तेनु बेल आइकन को प्रेस करबा पई जमा भी भूलंतु नाही। दर्शक बंधु जेमिति आमे कोनोसी पुण्य काम करिबा द्वारा आमको मनीष जन्म मिलिछि सेही परी एमिति केउ कर्म करिबा द्वारा बा केउ पाप कर्म करिबा द्वारा आमको गध घुसुरी कुकुर मांकड़र जन्म मिली थाए। प्रत्येक मनीषर मृत्यु पूर्वरु तार जोनि निर्धारित हो जाए अर्थात से केउ परवर्ती जन्म तार केउ जोनि रे रहिबो कारण से तार उपयुक्त कर्म जदि से न करिबो अर्थात से पाप कर्म करिबो किंबा खराब कर्म करिबो से जेउ भी कर्म करूना काहेकि ताहार कर्म अनुसार ताकू निश्चय फल पाइबा पई पड़िबो। प्रत्येक मनीषर कर्म ता पाखु पुणी थरे रिटर्न आसी थाए पुणी थरे जेमिति कर्म करिबा सेमिति आमे माने फल पाउछे एवं पाइबा मध्य। दर्शक बंधु मनीष तार कर्म पाई 84 लाख जोनि रे सेमिति ही घुरी बुलु थाए ताकू मनीष जन्म मिलिबा भारी कष्ट होई थाए एवं शेषरे 84 लाख जोनि रे से जन्म होई होई शेषरे ताकू मिली थाए एही मनीष जन्म। एकदा महर्षि व्यासदेव को तांकर शिष्य माने पचारिथिले हे गुरुदेव मनीष एमिति केउ कर्म करिथाए जा द्वारा कि ताको गध घुसुरी मांकड़ एसबु जोनि रे जन्म नेबाको पड़ी थाए एसबु जानिबा द्वारा आमे आमर कर्म सुधारी दबा एवं एही कहानीटी भी जो मनीष माने सुनिबे सेमाने भी सेमानकर कर्म को सुधारी देबे एवं परवर्ती जन्म जेमिति मनीष जन्म पाइबे किंबा मोक्ष प्राप्ति करिवे कोनोसी अलगा जोनि रे जन्म पाई कष्ट न पाइबे। सेतेबेले महर्षि व्यासदेव कहिले जे जेउ मनुष्य पर स्त्री रे गमन करिथाए पर पुरुष रे गमन करिथांती पर स्त्री पर पुरुष रे जहार मन सदा सर्वदा लिप्त रहिथाए एवं जेउ माने स्त्री को गाली गुलज करिथांती स्त्री रो निंदा करिथांती स्त्री को कष्ट देइथांती सेही मनुष्य मृत्यु परे नरकरे बहुत जंत्रणा पाइथांती एवं अलगा अलगा जोनि रे ताकू बारंबार जन्म नेबा पई पड़ी थाए अलगा अलगा जोनि रे से जन्म नहीं कष्ट पाई थाए कुकुर जन्म नहीं थाए जा द्वारा कि बाहर लोकन को थारु गाली गुलज एवं अंगीठा खाइबा को मिली थाए एमिति अलगा अलगा जोनि रे से जन्म नहीं बहुत कष्ट पाई थाए। एपरि मनीष माने प्रथमे कोकिसियाली जन्म बिलुआ जन्म घुसुरी साप छंचाण कुकुर बिलेई एमिति जन्म नहीं थांती साप अजगर एमिति जोनि रे जन्म नहीं थांती एवं पचा सढ़ा मांस को भक्षण करि थांती तापरे आकु एही भलिया लोक मानकु मनीष जन्म मिली थाए केते केते कष्ट करि थांती एमिति जोनि रे जन्म नहीं सर्वदा पचा सढ़ा मांस खाइबा को पड़ी थाए एवं महर्षि व्यासदेव कहिचंती जेउ व्यक्ति बड़ मानकु गाली गुलज करू थाए निजर पिता समान भाई समान व्यक्ति मानकु जे सर्वदा असादाचरण करू थाए सेही भलिया व्यक्ति मानकु एही भलिया व्यक्ति मानकु कंच नामक पक्षी जोनि रे जन्म हेबा पई पड़ी थाए एही पक्षीर आयुष 10 वर्ष जदि एही 10 वर्ष भितरे सेही व्यक्ति जे कि पूर्व जन्म रे असादाचरण करथिले बड़ भाई
ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଯାଏ ବା ଦୟା କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଆନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ। ଯଦି ସେମିତି ନ ହୁଏ ତେବେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯୋନିରେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ପଡିଥାଏ। ଚୋରି କରିବା ସର୍ବଦା ପାପ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଚୋରି କରିଥାନ୍ତି ପରଧନ ଲୁଟିଥାନ୍ତି ସେ ସର୍ବଦା ପର ଜନ୍ମରେ ସୁଆ ଜନ୍ମ ପାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କାହାର କପଡ଼ା ଚୋରି କରି ପିନ୍ଧିଥାଏ, ସୁଗନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏମିତିକି ଫୁଲ ବି ଚୋରି କରିଥାଏ, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କାହାର ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥାଏ ତେବେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ସେ ଗଧ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ପାଇଥାଏ, ଘୃଣାର ପାତ୍ର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନିଜ ପିଠିରେ ଭାର ଭୁଆଇ ଭୁଆଇ ତାର ଜୀବନ କାଳ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷକୁ ପୁଣି ଥରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳିଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗରିବ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ପଶୁ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଆଦର କରିଥାଏ, ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିନଥାଏ, ମଦ ମାଂସ ଆଦିରୁ ଭକ୍ଷଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରିନଥାଏ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କୁ ଭୋକିଲା ଲୋକକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାଏ, ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ବଚନ କହିଥାଏ, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥାଏ, ନିଜର ସଞ୍ଚିତ ଧନକୁ ସର୍ବଦା ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଥାଏ, ଏହି ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ପର ଜନ୍ମରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ମରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଥାଏ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ସେହି ଜନ୍ମ ହିଁ ପାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକୁଳ ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ତାର ଆଦର ବହୁତ ଥାଏ, ସ୍ନେହ ଥାଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କୌଣସି ନିଜର ପୁଅ ପ୍ରତି ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆତୁର ହୋଇଥାଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ସେ ପୁରୁଷ ପାଇଥାଏ। ଏମିତିରେ ମରିବା ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଆମ ପାଟିରେ ଆସିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ପାଟିରେ ନେଇଥାଏ ତେବେ ସେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଏ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ନିଜର କର୍ମକୁ ସୁଧାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ହିଁ ହବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି ମନଛୁଆଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।